से अभिज्ञताटा प्रकृत कौटू आसुला ना कौन सी कर्म उपर आधारित थिला। मनीष वास्तव में किसी कर्म भितर प्रवेश कले, किसी प्रक्रिया भितर प्रवेश कले, से प्रक्रिया भितर किसी अभिज्ञता मिले, से अभिज्ञता ही जीवन में काम लगाए, प्रयोग करे, ताकू ही आम यथार्थ शिक्षा बोली कहूलु। तेणु गुरुकुल आश्रम जावतीय कर्मभित्तिक से मंत्र आवृत्ति करू करू मनीष शिखी जाऊला। जीवन जावतीय आवश्यकता पड़ुवा कर्म को सी आदरी नौला और से शिखुला। काम करू करू अनेक अभिज्ञता, नुआ नुआ उद्भावन, आविष्कार से ही आसूला। पर्यायक्रमे ताकू ध्वंस करने इंग्रेज मानकर षड्यंत्र थिला जे भारतवर्ष को से प्रवेश करी प्रथमे यही शिक्षा को नष्ट करने बा भारतीय मानकर मेरुदंड भांगापी बा भारतीय मान अधिक दिन शासन करी चलैवाई जो षड्यंत्र कले तार परिणाम स्वरूप आम जाचु आज शिक्षा। तेणु से शिक्षा को आम आदरी नहींचु, आपणार भावी नहींचु। वास्तव में से प्रकार एक धारणा भितर आमको सर्वाग्रे बाहर को आसवा पड़ो, नहले आम आग को जापरिया श्री अरविंद को बुझीपर ना। से जो सो कॉल्ड आइडियाज आम पाखे अच्छी शिक्षा संपर्क में तथाकथित धारणा, से धारणा को जहाँ 200 वर्ष धरी आमको कबलित कर रखी। प्रथमे श्री अरविंद को जड़े बुझापी हेले, श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा को ग्रहण करने से भितर निजक आग मुकुलवा पड़ो, तापर बुझा कौन श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा आ कौन कौन करने पड़ो। से परवर्ती पर्याय सर्वाग्रे आमर जो कार्य ताला तथाकथित धारणा भितर आमको बाहर पड़ो। शिक्षा एक अनुष्ठान बा केन्द्र भितर आबद्ध नुहे, समग्र जीवनर प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक परिसर अच्छी एवं आमे ताकू ग्रहण करिवार गोटे अवसर मध्य अच्छी बा शिखिबार गोटे अवसर मध्य अच्छी। ये कथा को बुझा पड़ो, ताहले जे आमे किछि शिखिपार आ पूर्णांग शिक्षा को बुझिबार गोटे प्रयास आरंभ होला बोली कहवा। जाओ आमको से दिगरे परवर्ती समय आम विशेष आलोचना करवा। मुझे कथा करुणा भाई कहूली एत गोटे प्रसंग शिक्षा एत माने दिगंत विस्तारी एत माने विस्तृत जे ताकू समय स्वल्प भितर विशेष किसी कहीहबनी कि करहबनी। तो अच्छा 2 जन भाई आम पाखे आज भवेश भाई अच्छा नरेंद्र भाई अच्छा, से आलोचना करेंगे विशेष भाव में। आउ अन्य अवसर मिले आम कथा हवा। समस्त को अनेक अनेक धन्यवाद। से पाखर शुणा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाई क्षुद्र उपक्रम मध्य निश्चित से आमको शिक्षार एक गभीरता भितर प्रवेश करेंगे, जेहेतु से श्री अरविंद का ना धरई एवं से जो श्री अरविंद का ना धरिले ता समग्र विश्व में स्पंदन ही ठिया तांकर नाम धरला क्षण ही जानी हेब आमे कौ स्तर बा चेतनार कथबार्ता होचु। जहाँ भी हो से एक विराट उच्च श्रृंग को एबे आमे धीरे धीरे चढ़िबा एवं यही चढ़िबार प्रक्रिया रे एबे आमे आउ जन को आह्वान करुचु हमर प्रिय भवेश भाई को, जे कि आम पाखरे सुदूर राउरकेला उपस्थित एवं तांको पाखरु आबे शुणिबा यही संज्ञाभित्तिक शिक्षा आलोचना श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा भविष्यत मनुष्यर गंताघर बा चाबिकाठी। आसतु एबे भवेश भाई पाखरु जिबा। भवेश भाई करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद शिक्षा परिषद अनुकूल शिक्षा परिषद अनुकूल अनुष्ठित होता यह कार्यक्रम अंशग्रहण कर समस्त मातृ अभिप्सु संतान मानक पई आज शुभ मुहूर्त समस्त माँ कृपा भिक्षा करुछि एवं
এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରାଣବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇ, ଭଗବାନ ଭାଇ, କରୁଣା ଭାଇ ନିଜେ, ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏବଂ ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତରରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଥିଲେ। ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରେ ହିଁ କଟିଥିଲା ଏବଂ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ କଟିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନ, ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସୃଜନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ରଚନା ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମହାନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରି ଆସୁଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କରୁଣାମୟୀ ମା। ସେ ନିଜେ ଆଶ୍ରମରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଭିତରେ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ଅନେକ ପରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ନେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ମା। ତାଙ୍କର ବୁଧବାର କ୍ଲାସ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିଥିଲା, ସବୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଇଠି ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଯୋଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଥିଲା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥାକୁ, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ପାଇବା ଯେ ଯେଭଳି ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟି ଗୋଟେ ମଣିଷର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଟି ଗୋଟେ ଅତି ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆମେ ଓମ୍ ଟୁ ଟୋମ୍, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଏବଂ ମଣିଷ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିକ୍ଷାଟି ଲାଭ କରୁଥାଏ। କାରଣ ଆମେ ପଢା ବହି ଭିତରୁ, ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ ଭିତରୁ ବା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଡିଗ୍ରୀ ଦିଏ, ସେଇ ସବୁ ପଢାପଢିରେ ବେଶୀ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ନଥିଲା। କାରଣ ମଣିଷର ପାଠଟି ଆଜି ଡିଗ୍ରୀ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି, ବୃତ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ପାଠଟିକୁ ନେଇକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟେ ଭାରି ବୋଝ, ଅହଙ୍କାରର ଗୋଟେ ଭାରି ବୋଝକୁ ସେ ବହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ପାଠ ପଢିଛି ବା ମୁଁ ଏତିକି ବିଦ୍ୱାନ
ଏଇଭଳି ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଛଦ୍ମବେଶ ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ପାଠ ପଢା ଏଠି ସରୁଛି, ସେ ପିଏଚଡି କରିଦେଲା, ଡିଏସସି କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ବଡ ହାଏଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେଇଗଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପାଠ ପଢିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଶିକ୍ଷାଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପାରିବି। କିନ୍ତୁ ସତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁଠାରୁ ଯୋଉଟା ବଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ପୃଥିବୀର, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଇଏ ଏପରି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ତାର ପରିସର ନାହିଁ, ଏତେ ବ୍ୟାପକ, ଏତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଯେ ଏତେ ତାର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ସିଲାବସ ବି ନାହିଁ, ତାର ମାନେ ତାର ସିଲାବସଟି ଯେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ରହିଛି, ତାର ସରିବ ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ବି ଗତି କରିପାରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ତାର ପରିସର। ଆକାଶକୁ ବି ଆପଣ ତାର ପରିସର ମାନି ପାରନ୍ତି, ସମୁଦ୍ରକୁ ବି ତାର ପରିସର ମାନି ପାରନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ବି ତାର ପରିସର ମାନି ପାରନ୍ତି, ମାଟିକି ବି ତାର ପରିସର ମାନନ୍ତି, ମାଟିର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ବି ତାକୁ ପରିସର ମାନି ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଏଇ ପଢା ବହି ଭିତରୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 25% ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛି, ଆଉ 25% ଶିକ୍ଷା ତାର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ହାସଲ କରେ। ସତୀର୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଯୋଉମାନେ ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁଟିଏ ପାଇବା ହିଁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ। କାରଣ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ବହି ପଢିଛି ସବୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ କାରଣରୁ, ସେମାନେ ହିଁ ମତେ ବହୁ ଚମତ୍କାର ବହି ଗୁଡିକର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗେ ଜ୍ଞାନ ଜଗତର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଟିଏ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେମାନେ ସତୀର୍ଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁଳରେ ହଉ ବା ଆଶ୍ରମରେ ହଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ସଖା ସହ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ସତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକକୁ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଗାଇଡ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଯୋଉ 25% ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରୁ ପାଉଛି। କେମିତି ଆମେ 10 ବର୍ଷ ତଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଗୁଡିକ ଶିଖିନଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କେମିତି ଫେସବୁକ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, କେମିତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ଆଜି ପ୍ରି କନଫରେନ୍ସିଂ ରେ ଆମେ ମିଟିଂ କରୁଛେ, କେବେ ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ ମିଟିଂ କରୁଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଭାବିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ତା ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ଏ କଥାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି। ଅତି ବେଶୀରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ରୁ ଚିଠି ପତ୍ର ଆଣିବା, ସେଇଠି ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବା ଆମ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଇ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ସମସ୍ତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ, ଏବଂ ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅବ୍ଲିଗେସନ ଟୁ ଲାଇଫ ଅଲସୋ। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉ 25% ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ଵାରା ଲାଭ ହଉଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ indeed if we want this education to have its maximum result, ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ, it should begin even before death, it should begin even before birth। ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ତ କେତେ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଛେ ନା, ଯୋଉ ସେ କାହାଣୀ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲା ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରେ ଶୋଇକି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଶୋଇ ପଡ଼ିବାରୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିବାକୁ ପଡେ ସେଇ କଥାଟି ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରିବାର ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ହାବୁଡରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଏବଂ ଏ କଥା ସତ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମାକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବାକୁ, ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ କରିବାକୁ, ଭଲ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ, ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ, ଭଲ ପରିବେଶ ରଖିବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। କାରଣ ତା ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପରିପାଳିତ ହଉଛି, ସିଏ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନାର ମଣିଷ ହେଇକି ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାଟି ଯେ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଏ କଥାଟି ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ
जो पिलाटी जगत को आसिला सेकेंडली ओपन द चाइल्ड होम सी इज फॉर्मिंग फिजिकली गोटे पिला गोटे शरीर नहीं के संसार को आसुची एवं से शरीरटी होची ता जीवन रो बहुत बड़ गोटे उपलब्धि कारण आम शास्त्र कहला शरीर आद्यम खलु धर्म साधन आम जिते किसी सुख जिते किसी अनुभूति जिते किसी आनंद आज पर्यंत पाइछु बा आगामी दिन में पाइबो सब किसी शारीरिक सुस्थता पर निर्भर करे जदि आपणकर शरीर सुस्थ नहीं सेतबेले जदि भारतर राजमुकुट आमको पिंधे दिया जाए बा पृथ्वीर राजमुकुट आम पाखे पिंधे दिया जाए ताले तार किसी अर्थ न थाए सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथाटी होची शरीर सुस्थता सेटा ही संपद जी कही से किए कही तार बाणीटी को प्रकृत में आम समस्ते उद्धार करूँ किंतु सी एनोनिमस जो महापुरुष किए जे कही हेल्थ इज द वेल्थ ये पृथ्वी एकमात्र संपद हूँ स्वास्थ्य जदि स्वास्थ्य ठीक अच्छी गत काली छोट अनुभूति कौन सत्य घटना जड़े बंधु पाखे 2 कोटी टंका अच्छी किंतु तांकर मुंडटी खराब हो जाए से आसिकी गोटे अनुष्ठान रे अप्रोच कले मोर 2 कोटी टंका नहीं जाओ आ मते ये रहिबार सुजोग दियो किंतु से अनुष्ठान लोक मैंने रक्षा को साहस कले ना शेष राति अधे लोक लगे से अनुष्ठान बाहर करदे जोटा मो आखि देखा कथा कहूँ व्हिच इज इम्पोर्टेंट टंका पैसा क्षमता प्रतिपत्ति एमती बड़ बड़ शाहजहान को भी मुझे देखी जो मैंने मानसिक गोटे अवस्था हजेदेला टीएन सुशांत जहाँ परवर्ती समय भारतर जने रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस से गोर्बाचोव से मानसिक अवस्था को शेष रक्षा कर पारना तो से जो समस्या होगी सेगुड़िक आम आखि आगे आम देखुचु तेणु जिते पर्यंत मनीषर स्वास्थ्य ठीक अच्छी से पर्यंत जगत रे आदर मिलूँ और से सब कम को सक्षम हो किंतु शारीरिक शिक्षाटा को माँ 1 नंबर रे रखिले ये जे आम भीतर सकल विकृति बा आम भीतर माने गोटे सौंदर्यर गोटे सिद्धि बा गोटे प्रकार सुख गुड़ी को विपुल भाव में अनुभव करिबार एक सामर्थ्य को आम हासिल करिपारिबा एवं जेतेबेले आम शिक्षा पद्धति केवल मानसिक शिक्षा पद्धति रे जाउछि सेतेबेले माँ प्राणिक शिक्षार आयोजन कले एवं ये प्राणिक शिक्षाटा मु भावना कौन विद्यालय भितर सीमित सबुदिने आम भितर अनेक प्रकार संवेगगत आवेगगत प्रतिक्रिया गुड़िक हुए गोटे मनीष को भली भाव में तार इमोशनल ड्राइव गोटे प्रकार जो आवेगमय व्यवहार टी करे तारी जना पड़े जे हाउ मच मैच्योर ही इज से केते बेसी जने सफल मनीष बा केते बेसी जने समृद्ध मनीष कारण मत दुख होची अथच मोर प्रतिक्रियाटी से भली मत हताश लगुच मोर प्रतिक्रियाटी को भली मत निराश लगुच मोर प्रतिक्रियाटी कि भली मु गोटे दुख अपमान अनुभव करुच्ची मोर प्रतिक्रियाटी कि भली मु निराशा अनुभव करुच्ची मोर प्रतिक्रियाटी कि भली यही गोटे बड़ विज्ञान जीवन विज्ञान बोली माँ जहाँ को अभिहित करिसेंती सबुठारु ता गुरुत्व देइछंती जे आमर जो आवेग गुड़िक इमोशंस गतिविधि गुड़िक किभली भाव में आम नियंत्रण करिपारिबा केवल ताकू गोटे सब्लिमेशन भितर को सूक्ष्मता भितर को गोटे मग्नता भितर को ताकू नहीं जाई परिबा ता होची गोटे द्वितीय प्रश्न एटा जो फिजिकल आउ जो भाइटाल एटा कहतु तो एटा शिक्षा ए शिक्षाटी जीवन व्यापी ये सब समय दरकार आम तारुण्य दरकार आम वार्धक्य दरकार आम यौवन दरकार आम बाल्य काल दरकार सब समय दरकार एमती ना जे आम इमोशनाल केवल बुढ़ा समय हो बा आम किशोर थिला बेले इमोशनाल हो आ यौवन रे आम इमोशनाल हो ना तेणु ये जो शिक्षाटी ये गोटे प्रलंबित शिक्षा जीवन व्यापी शिक्षा एवं समग्र जीवन को व्यापी रही ये हूँ बड़ प्रमाण तापर आसला मानसिक शिक्षा से तो निहाती भाव में आमको दरकार अच्छे आम करुँ एंटायर एजुकेशन सिस्टम जो मैकले शिक्षा कथा कहते
ସବୁ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲାଇଜେସନ ର ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଅଧିକ ଭାବରେ ମାନସିକ ହେଇ ଉଠିବା ଏବଂ ସେଇ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଜର ବୁଦ୍ଧି କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ କିଛି ବି ଘଟି ପାରୁଛି। ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍ଲଡରେ ବାସ କରିବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଚିତ୍ରକର ହବା, ଜଣେ ନର୍ତ୍ତକୀ ହବା, ଜଣେ କଳାକାର ହବା, ଜଣେ ସ୍ଥପତି ହବା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନର କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହା ହିଁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତାପରେ ଯୋଉ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ହଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାଟି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ବିଷୟ। କାରଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ତ ଆଉ କେବଳ ଯେମିତି ଆମେ ମଜାରେ କହୁନା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଲୋକେ ବେଦାନ୍ତ ପଢନ୍ତି, ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ବେଦାନ୍ତର ସତ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜେ ନିଜେ ତା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆବେଦନ ଦେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପାତତଃ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ। ବାଧ୍ୟ ତ ନୁହେଁ, ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ମତି ବି ତିଆରି କଲୁଣି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜ୍ଞାର କଥା ଆସିବ ତ ବେଦାନ୍ତର ସାଧନାଚୟ କଥା ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ବେଦାନ୍ତର ସୂତ୍ର ଯେ ମଣିଷ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆରୋହଣର ପଥରେ ନବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପଥରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟସ ଅଫ ଏଜୁକେସନକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ। ଏଇ ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତାର ଯୋଉ କାରଣ ଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦିତ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ବହି ମାକି ଗୁଚି ବୋଲି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଦାର୍ଶନିକ, ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ପଢିଥିଲି। ସେ ଜାପାନର ଜଣେ ମଣିଷ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ଏଇଭଳି, ତାଙ୍କ ମା ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା, ଜାପାନର ଅବସ୍ଥା ବି ଏଇଆ ଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ବାପା ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମା ବିଧବା ମାଟି ଏତେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ସେ ପାରି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଆଉ ସେ ନିଜେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲା ତା ମା। ସେ 3 ବର୍ଷର ଛୁଆଟିକୁ ତା ମାମୁଁ ବିକଳ ହେଇକି ପାଣିରୁ ଛାଣି ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମାମୁଁ ବି ତାକୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିଲାନି, ପଇସା ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ସେ ଚାକିରି କଲେ, ପିଅନ ଚାକିରି। ସେଇ ମଣିଷଟି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅନବଦ୍ୟ କୃତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ ଗୁଡିକ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ସଂଜ୍ଞା ସେହିପରି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆରୋହଣ ଦ୍ୱାରା କି ଚେତନାଗତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା କୋଉ ବାଟରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ସାମାଜିକ ଅକ୍ଷୟଟିକୁ ରୋକିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ତରଣର ପଥରେ ନେଇପାରିବା, ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ନେଇପାରିବା, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବଂ ମାକିଗୁଚିଙ୍କର ସେଇ ଦର୍ଶନ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ ଗୁଡିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ। କୋଉ କାରଣରୁ ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ ହଉଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲରେ ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଇ ପିଲାଟି ତାର ପରିବାରରେ ସେ ସମର୍ଥନଟି ପାଉନାହିଁ। ତାର ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ତା ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ଏପରି ଅର୍ଥ କରି ଶିକ୍ଷା, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ନ ଦଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନ ଦଉ ପଛେ, ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକତାଟେ ନ ଦଉ ପଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଣିକ ଜୀବନଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନ ଦଉ ପଛେ, ତାକୁ ପାଠ ପଇସା ଦଉ। କାରଣ ପଇସାଟା ହଉଛି ପ୍ରତିପତ୍ତିର କଥା, କ୍ଷମତାର କଥା, ଅହଙ୍କାର ବଢିବାର ଏକ ନିଶା। ସେଥିରେ ଭଲ ଘର ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଗାଡି ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଶାଢୀ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଗହଣା ହେଇପାରିବ, ଭଲ ଆମ ଘରେ ଭଲ ଏସେଟ୍ସ କିଣା ଯାଇପାରିବ। ଅଥଚ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜଡବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ମେଟେରିଆଲ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଲାଇଫ ପ୍ରତି, ସେଗୁଡିକ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବଜିଛି, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କଲେକ୍ଟିଭ କନସିୟସନେସ ରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ବିରାଟ ରୂପାନ୍ତର ସଂଗଠିତ ନ ହେଇଛି ବା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଛି, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଣୀତ ଶିକ୍ଷା ତାର ନା ଆଦର ବଢି ପାରୁଛି, ନା ସମାଜରେ ତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଆଜି ବି ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଏହାଠାରୁ ମହତ୍ତମ ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଶିକ୍ଷା ଜରିଆରେ,
ताले यही होची एकमात्र मार्ग। खाली सेतिकी नहीं, आज पर्यंत मनीष जो यात्रा करिछि, हुए तो आमे बाघ भलिया मृगटे मारिकी कंचा मांस खाऊ थांते, किंतु दिने मनीष निआर व्यवहार जानिला, से निआ गुडी को साइति रखियार उपाय सब शिखिला। सी तार बासन कुसन ठारू आरंभ करी तार जो घर परिपाटी, तार घर करना, तार पोशाक परिच्छद, तार घर, तार गमनागमन सब जिनिस जो विकास लाभ करिछि, से विकास लाभ करिवार एकमात्र मार्ग होछि शिक्षा। स्वामी विवेकानंद को जेतेबेले 1893 रे पचरा गला, अमेरिकन प्रेस माने पचारिले ए जगत रे एते संकट अछि, एते समस्या अछि, सब समस्यार समाधान किभली हबो? स्वामी कहले केवल शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। तो जेते जदि शिक्षा बढ़े ताले आम देश रे बा आम पृथ्वी रे जो उग्रवादी समस्या रही, जिते प्रकार सौम्यहीन संगतिहीन समस्या सब आज मुंड टेकी राजनीतिक स्तर रे एवं अन्य सब स्तर रे सेगुड़िक मध्य समाधान हो पार एवं मनीष यही पृथ्वीटी को आउ गोटे जंत्रणार भूमि रे परिणत न करी बा जो धूली धुआर गोटे परिस्थिति एठी तैयारी न करी गोटे स्वस्थकर स्थान रे, एक सुंदर पवित्र स्थान रे ताको परिणत कर दे परिबो। एवं एई भली गोटे दरकार पई जो उपयुक्त चेतना, सेही चेतना निर्माण हबो एई भली गोटे शिक्षा पद्धति जरिया रे, जो शिक्षा पद्धति मनीष को विश्व सहित संबंधित करिवो, कनेक्ट करिवो, प्रकृति सहित कनेक्ट करिवो, तार असल मूल सत्य गुड़िक सहित ताको कनेक्ट करिवो, तार संस्कृति सहित ताको कनेक्ट करिवो। एवं शिक्षा, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान एई भली विषय को नहीं उच्चतर जीवनटे बंचाई पई जहा आम समस्त पई अत्यंत प्रयोजनीय, ता होची आम शिक्षा व्यवस्था। एवं एई शिक्षा व्यवस्था को जो माने आगु को नियंती, ताको रथ करी टाणंती, से माने हेले आमर शिक्षक जाति, जो मान को आज सम्मानित करिया पई राधाकृष्णन को भली जने विराट शिक्षक तांकर जन्मदिन टी उपहार स्वरूप दैचंती। एवं से निजे जने केते बड़ शिक्षक थिले, 43 वर्ष से पाठ पढ़ाई, मैसूर विश्वविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज एपरिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रे से पाठ पढ़ाई। तो मैसूर यूनिवर्सिटी रे जितेबाला से प्रोफेसर हेले, आमको लगुला कहीं से पढ़िले से कथा ना, तांको भितरे भारतीय संस्कृति और प्रज्ञा प्रति एक विराट आत्मक समर्थन थिला। मनुष्य यही शिखु जे गोटे विराट तो तापाई रखा जाइछि, विशालत्व तापाई रखा जाइछि, से ताको आहरण करिवार एकमात्र मार्ग होचे शिक्षा। सेही आग्रह जदि आम भितरे तैयारी हुए, सेही ग्रहणशीलता जदि आम भितरे तैयारी हुए एवं सेही ग्रहणशीलता आम जीवन व्यापी आम पाखे रही पारे, ताले आम शिक्षा पद्धति भितरे अछु। भल पाठ पढ़िले जो दिन आपन को खुशी लगे, से कथाटी आपन को निश्चित भाव में बहु बाटे प्रेरित करे, आम जीवन को समृद्ध करे, ताही धनीपण। एवं आम शेष कथा को आसवा, श्रीकृष्ण कहते गोटे माँ जिते बड़े तार शिशु को स्तन्य दान करे, ता हूँ पृथ्वीर पवित्रतम दृश्य। किंतु से कथाटी को मु बदल कि कहूँ, जिते मनीषटी पढ़ा टेबुल पाखे बसी मनीष को दिव्य करने गोटे रास्पृहा करुए, से निजे अध्ययन करुए श्री अरविंद भली, सेटा ही पृथ्वीर सबुठार पवित्रतम दृश्य। आसंतु आम समस्ते अध्ययन और ध्यान से महायात्रा रे आज भी आम निजक सम्मिलित कर समय बेसी भी अतिक्रांत होना, कौन सी मुहूर्त शिक्षाटी आरंभ कर कौन सी मुहूर्त ता संभव। तेणु ये एक विराट संभावना को साकार करने आज भली एक दिवस संकल्प, आज भली दिवस कार्यक्रम, आम मानकर सम्मिलनी, माँ उपस्थिति सबकि यही कथा को इंगित करुच्ची जे आम प्रज्ञा यात्रा रे निजक सामिल करिसंती। समस्त को से धन्य भागिता पाई, से धनीपण मु मोर अंतरु अनेक अनेक अभिवादन एवं अभिनंदन जनाऊँ। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। भाईंकर यही तत्वभित्तिक आलोचना एवं यही आलोचन आम निश्चित उद्बुद्ध होइथिबा स्वल्प क्षण बहुत गुड़ाए कथा से कहते, आहरी मध्य दिगंत विस्तारी तथ्य थिले भी समय स्वल्पता हेतु आम एतिक
ଭାଇଙ୍କୁ ସୀମିତ ରଖିଲୁ। ଏବେ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏଇ ଜୀବନକୁ କିପରି ଆମେ ବାସ୍ତବ ରୂପାୟନ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ନେବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରୋହଣର ପର୍ବତ ଆମେ ଏବେ ଚଢ଼ିଛୁ, ଏବେ ଶିଖରକୁ ଯିବା। ଏହି ଶିଖରରେ ସଚେତନ ଭାବରେ, ଜାଗ୍ରତ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ଜୀବନକୁ ରୂପରେଖ ଦେବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା। ସେ ସେଇଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପିଲା ହେଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମାଙ୍କ କଣ୍ଢେଇ ଭଳି ନାଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଏକ ଚେତନା ସିଏ। ସେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇଠି ସେ କହିବେ ଯେ କିପରି ଏଇ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ସହାୟତା କରୁଛି ଏବଂ ଅତି ଛୋଟ ସ୍ତରରୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆମକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ। हेलो हाँ भाई नमस्कार भाई शुभुची शुभुची आपण मानकु आज्ञा भाई शुभुची कहतु भाई शुभुची परिष्कार शुभुची कहतु नमो मात्रे जगन्मात्रे भगवत्यै नमो नमः महाशक्त्यै महाव्यक्त्यै महर्मूर्त्यै नमो नमः नमः श्री अरविन्दाय नमो भगवते नमः योगयोगी युगेन्द्राय त्रिलोकी गुरवे नमः। प्रथम प्रदीप भाई कहले गुरुकुल कथा उठे से विषय दीपद कह दिए 1811 इंग्लैंड रे गुरुकुल प्रथम स्कूल आरंभ है। सेतेबेले जानती भारत रे केते स्कूल केते गुरुकुल थिला? सेतेबेले भारत रे थिला 7,32,000 गुरुकुल। तामाने प्रत्येक गाँव रे गोटे गोटे गुरुकुल थिला। प्राय प्रत्येक गाँव रे गोटे गोटे गुरुकुल माने हायर स्कूल। ये शिला शिशवर अवस्था प्रत्येक गाँव रे गोटे गोटे स्कूल थिला, गुरुकुल थिला। एवं तापरे आसिले जेतेबेले एमाने आरंभ कले शिक्षा प्रथम स्कूल बसला इंग्लैंड रे, सेतेबेले हमर ये अवस्था थिला। तापरे भाई आसिले भवेश भाई से उठेले ये 25% कथा ना 25% कथा से श्लोकटा शुणु। से श्लोक होची आचार्यात् पादमादत्ते, आचार्य ठारू पाद पाद माने चारि भाग भागे किए शिष्य ग्रहण करे। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य सोमेधया पादम सब्रह्मचारिभ्य पादम काल क्रमेण च। शिक्षक ठारू छात्र चारि भाग भागे शिखे, आउ भागे चारि भाग भागे निज मेधा द्वारा मेधा शक्ति द्वारा से शिखे। तापर आउ गोटे भाग सब्रह्मचारी निज सांग संगी मान सहित आलोचना कर शिखे। आउ गोटे भाग कालक्रम एटा वेद शिक्षा विषय वेद विषय कही पारे ना हुए तो एटा कई जन आचार्य कहते ये थिला तांकर। तापरे उठेले स्वामी विवेकानंद को कथा। स्वामी विवेकानंद कहते आमे जे पाठ पढ़ुछ ना ये शिक्षा चलती ये पूरा पूरी नेगेटिव एजुकेशन पूरा पूरी तामाने से कहते एनीथिंग इटा होची वर्स देन डेथ। से कहते वर्स ने मृत्यु ठारू भयंकर ये आहरी खराब ये जो शिक्षा पाऊँ। स्वामी विवेकानंद कथा आप देखिए जे तांकर ये होची प्रथम पिलाटी गला स्कूल को से कौन शिखला? स्वामी विवेकानंद कहते कहनी से प्रथम शिखला ये प्रथम काम से शिखला होची तार तार बापा जने होची फूल जने होची मूर्ख। प्रथम कामटा कहीं शिखला से शिखारू
ये जे प्रचलित शिक्षा से प्रथम शिखला बाप हो जड़े मूर्ख कहीं ना से इंग्लीश शिखे ना बाप इंग्लीश शिखे ना यही कथाटा मो निज जीवन अंगरे मो निजे निभेछि मो जीवन रे निजे निभेछि मो बापा से कृषक पाठ साठ पढ़ी ना माने हस्ताक्षर लिखिया बड़ बड़ से माने अंडा भड़ी और बड़ बड़ अक्षर एमती हस्ताक्षरता लगे शिखा कहीं कहूँ माने केमती किए शिक्षित हूँ पीएचडी वाला डॉक्टर एमए पीएचडी कर सी कृषक किए शिक्षित आप जानवे जे कहूँ जीवन रे केबे मत गोटे पुओ आउ कहीं नहीं मो ये जीवन रे से केबे मो पर किछि कहिना मते मो पर किछि आरोपण करना किछि तू या कर या न कर किछि कहिना जेतेबेले मैं घर छाड़ी एठी आसिले 50 वर्ष पूर्व से आसिले वर्ष 2 वर्ष पर एठी आसिले मोर बापा माँ 2 जण माँ जण अपनी माँ माने स्टेप मदर से आसिले एठी आसिकी समाधि रे प्रणाम करिकी हाँ आसी मत कह तू चाल कांदी पगला कारण बंश पड़ी जो ना तू चाल सेउटू कहल ठीक अच्छी तमाने देखी न किछि जीवाल को डाकिबा देखिबा आसिले समाधि रे प्रणाम करिकी कहले एठी ब्रह्म पोता आइछि किछि बाट पड़े ना मु एठी दैनिक प्रणाम करूछि प्राय ब्रह्म पोता आइछि किए शिक्षित प्रणाम कले कहले एठी ब्रह्म पोता आइछि किए शिक्षित ये मु शिक्षित ना सी शिक्षित जेतले एकदम मन पड़े खेलु आसी किए शिक्षित ये गोटे कथा केबे केबे से मत मपरा कौन प्रकार अर्थ करना ये गला गोटे कथा स्वामी विवेकानंद कथा होची यू वास दैट दैट ये शिक्षा दिया होची समान कथा से समान कथा से होची तापरे आमे आसीबा जे केतोटी कथा आपन माने जानते शिक्षा आमे शिक्षा बहिरे साधारणतः मास्टर ये कहते जे शिक्षक केमती पढ़ा दरकार छात्र मैंने केमती पढ़ा इस विषय किंतु शिक्षा जे शिक्षा क्षेत्र में जो मैंने करिसंती तांकर कर्तव्य कौन हे तो आपण माने जान नथिबे शिक्षक माने शिक्षा केंद्रटे जो मैंने करिसंती सेमानकर दायित्व कौन से विषय प्राय जान नथिबे आपण माने सेहि कहूची 1926 मसीहा रे जनवरी मास जुलाई मास प्रथम तारीख रे श्री अरविंद कहथिले तमाने 95 वर्ष पूर्व जो माने शिक्षा केंद्र टी खोली एवं जो मानकर उत्साह अच्छी ओ अर्थाभाव नहीं से यही तीनोटी विषय को मन रखा उचित से तदारख करवा उचित देखा उचित जपरी पिला माने बुझुचंती घोषु ना घोषिबे नहीं बुझिबे आई 95 वर्ष पूर्व अपन देखो तो हम स्कूल सब कौन चल विषय तो संस्कृत क्षेत्र रे आउ सब विषय भी द्वितीय रे सामान्य देखिए पिला माने जेपरी परस्पर को शिखाउचंती शिक्षक सेमान को शिखाउ नांती शिक्षक शिखेबे नहीं पिला माने परस्पर को शिखेबे शिक्षक सहायता करिवे होछि कि 95 वर्ष पूर्व से कहथिले तृतीय रे पाठ्य विषय रे आग्रह सृष्टि करवा होछि शिक्षक काम एकथा भी सेमाने देखिबे हमर जे सेक्रेटरी बा स्कूल जे माने दायित्व अछि ए त्रुटि काम करछंती कि एही त्रुटि मौलिक विषय को अनुसरण कले शुभारंभ हैला बोली बुझिबा कि हेबो पाश्चात्य देश रे एसब विषय रे परीक्षा निरीक्षा चली 95 वर्ष पूर्व तेणु सेमानक शिक्षा रे प्राण अछि आम देश रे शिक्षा निष्प्राण सेतिरे किछि नुआ सेति पई किछि नुआ सृष्टि करा जाई बानु नाही श्रम कथा तापरे शिक्षा विषय पुणी कहते पठन और अध्ययन केवल खबर संग्रह और गढ़ा सामग्री रखार क्षेत्र बढ़ावा दरकार हुए खबर इनफॉरमेशन संग्रह कर डाटा संग्रह कर किछि मूल्य नहीं
किंतु एसबुर किसी मूल्य ना जदि एसबू आमको विवेक संपन्न न करे भल मंद बाछिबार क्षमता न दिए ठीक विचार करिवारे समर्थ न कराए एवं दृश्यमान वस्तु सकर भितरे और पश्चात कौन अच्छी ताहा न शिखाए। ए विषय तापर पुणी कहते शिक्षक से 24 मसीह जुलाई मास 1 तारिख रे छात्र खाली शिखु नहीं तार बुद्धिर विकास हेउची एवं ताहार अंतर्निहित शक्ति सामर्थ्य गुड़िकर विकास भी हेउची एक कथा शिक्षक देखिबा निहाती दरकार। आमे तो से करूना पिलार केमिति बुद्धिर विकास हेबो एवं तार अंतर्निहित शक्ति सामर्थ्य केमिति विकास हेबो एक कथा शिक्षकर कर्तव्य। एक कथा हबो केमिति बुद्धिर विकास किपरि करिया के हेबो से कथा आपण मानकर वॉल्यूम 5 पृष्ठा 1927 28 से लिख पाइबे। सेठी मा कहउछन्ती जे जदी ग्रामर कथा ना से संस्कृत ग्रामर ग्रामर विषयटा बहुत निरस जे ताकू तही किछि समय खाली चिंता करे जे काहे किपरि हला किपरि करे काहे किछि से किपरि गला ग्रामरियन किपरि हला यदि ये करे बुझी पारे आप निजर बुझी किछि गोटे पद्धति बाहर करि पारे अरे तारे तार मस्तिष्क रे जे सुप्त इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् हेलो इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ इति बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे भारत हे अनघ हे निष्पाप अर्जुन এই গুহ্যতম শাস্ত্রକୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ତାକୁ ଶୁଣିକି ତାକୁ ବୁଝିକି ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇପାରିବ ଆଉ କୃତକୃତ୍ୟ ତାର ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ପାଇବାର କିଛି ରହିଛି ପାଇବାର ଇଏ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତାକୁ ପଢୁଛୁ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିନୁ ଆଉ ଗୀତା ପଢିବୁ ଏଇସବୁ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ କାମ କରିଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ हाँ भाई शुभुजी शुभुजी भाई शुभुजी 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 कौन तू गीता को पढ़ुन संस्कृत जानू ना गीता पढ़ू केमती स्कूल में गीता पढ़ाओ एवं श्री अरविंद कहते आम साधनार पूर्णांग जुगर यदि गीता होची तार प्रथम सोपान आमे कौन करछु शिक्षार आमे एठी कौन करछु या भितरे एई ये रे हम जे एई केते दिन भितरे आमे को शिक्षा संस्कृत को केमिति हां देखंतु ना हम शिक्षार जते बेले आमे शिक्षा क्षेत्र काहेकि सब क्षेत्र जे चरम स्थान तो श्रेष्ठ स्थान रे आमे थिलु सेते बेले हमर भाषाटा कोन थिला भाषा आम कौन थिला आमे भाषा को हरैछु एवं हमर सेमिति अधगति हेछि सेहिति पर श्री अरविंद कहछन मा भी कहछन्ती बारंबार संस्कृत पर जोर देछथि 5 थर ब्लेसिंग देछथि जेटा कि कोनोसी आपण माने जो विषय पढुछन्ती संपूर्ण शिक्षा कोनोसी विषय आपण पाइबेनी ब्लेसिंग न देछथि एई विषयटा पढिबो आर पढले या लाभ हबो एथि पय पढिबो दरकार 5 थर संस्कृत विषय देछथि मा ब्लेसिंग आमे ताको उपयोग करूछु आमे ताको प्रति गुरुत्व देछु एवं जोटी है जाटा पढ़िले आमे गीता पढ़ी पारिबो बुद्धिर विकास हबो एवं आमे कृतकृत्य हे जिवु अभाव किछ रहबोनी से कथा को आमे करू ना आ भीतर आमे कोन करिछु जे देखिलु जे बोलना से संस्कृत कठिन आमे एई केते गत 2 सप्ताह पूर्व आमे वर्कशॉप करथुलु एठी टीचर मान को देकी एवं सेथिले आमे एबे कोन कोस देखिलु प्रथम आमे कहितिलु जे एई कथा गुडा आमे करिया को जाउछु प्रथम जत्रा आमे आरंभ करू वर्कशॉप एया आमे कहितिलु
अन्य माने जहाँ करुछंती ताठरू टिके भल करियाको आमे ठानु प्रश्न करथिला अच्छा आमे कोन टिके भल करूछु किछि टिके अन्य मान ठार किछि टिके भल करूछु कि पुनः शिक्षा मान करे प्रश्न थिला एपन त पाइली तार उत्तरटा पाइली काकु उत्तर दि पानाती जदि आमे टिके भल करथाउ ताले सरस्वती शिक्षा मंदिर शिशु मंदिर पिला माने काई का हम आगरे सबले अछंती सेमान तो सबले भल करछु ना आमे कोड शिक्षा क्षेत्र में आमे टिके भी भल करनु मां कहउछ ना खाली में आमे एमती करे पे एठार अछु जहा कि अन्य माने चिंता करि परिबेनी भाबी पारना ए काम करिया पे संस्कृत क्षेत्र संस्कृत शिक्षा क्षेत्र रे शिक्षा रे गुटे वैप्लविक परिवर्तन आनिया पई आमे एया करिछु प्रथम रो आमे कहितलु सेमान को जे पार्टिसिपेट थिले बुझिया पर अत्यधिक गुरुत्व दिया जिवो मन रक्षा विषय को गीत द्वारा सिखाइबा प्रथम संस्कृत रे कहिबार अभ्यास शब्द नहीं वाक्य रे प्रयोग अल्प समय मध्य अधिक भल भाव सिखाइबा शिक्षक अल्प कहिबे एवं पिला माने अधिक कहिबे शिखिबार दायित्व पिला मानक ऊपर छाडिबा जणारू अजणा निकटरू दूर सहजरू कठिन यहा को काम रे लगाइबा किछि मतलब न रखी निष्काम भाव रे पढ़ाइबा बही खोलिबा संगे संगे पिलाटी जेपरी अति कम रे 70% बुझी पारिबो ता पर ध्यान देबा जो विषय को सहज रे पढ़ाई हेबो ता पई गेम्स क्विज आदि कठ आदि कराई समय नष्ट न करिबा एउडा कहितला शेषरा हम कलु मां जहा कहछि शिक्षा विषय रे ई कतरी कथा उडा जा कहछि गुरुत्वपूर्ण शिक्षा रे प्रयोग करिया उचित तामे करि के देखलो हेई पारिबो संस्कृत क्षेत्र में देखे माने श्रीमद शिक्षा नीति विषय रे जेमती मु भाबे जे माय संस्कृत को लक्ष्य करी कहछंती सेटा हेई पारिबो ए होउची हम करूचे एटे करी के देखेलु करुणाकर बाबू क्षेत्र थिले आ गुडा अपन करि पारिबे ना गुडा श्रीमद कहछंती जे ये मेमोरी रो मन रखिवार स्थान होची 10% अपन कोल्ले को विषय रे संस्कृत रे हेई पारिबो हम करी के देखेलु हेई पारिबो आरंभ रु आउ मेमोरी स्थान होची 10% अन्य गुडा कहूच कोन से बुझिबो अन्य भाषा से जे भाषा से जाने ता कोन करे देखिबो बुझिबो काहे कि हला किपरि हला प्रयोग करिवो ए तीनटा पर 90% रा होनी करा जाय परियो संस्कृत क्षेत्र हम करी के देखिलु करी हबो ए गुडा को एवं संस्कृत पढिया काहे कि दरकार ए विषय रे भी आपण माने साधारणतः करुणा पूर्ण शिक्षा माने माजा कोइ ठीक उल्टा काम करछन मां कहछंती जे एटा हिंदीटा होची कतबा एबी भी हम धार मु भी सेट पढता धारण केला हिंदी होची राष्ट्रभाषा कोनसी आडे लेखा है कोनसी कॉन्स्टिट्यूशन केबे भी लेखा है जे हिंदी होची राष्ट्रभाषा एटा ओटे ऑफिशियल लैंग्वेज ए संपर्क भाषा चिठी लेखा लिखिर भाषा एवं ता सहित भी इंग्लिश अछि खाली एटा नहीं इंग्लिश है हिंदीटा कोनसी आडे नहीं राष्ट्रभाषा कि सब आडे बहिर विकेट लेखा है संस्कृत हिंदी होची राष्ट्रभाषा जेटा निहाती भूल संस्कृत कहीं के पढ़िया दरकार यदि मते के पचारे मु कहबी जे मा कहछंती संस्कृत इज गुड फॉर ऑल इंडियन समस्त भारतीय मान पे संस्कृत भलो मुजन भारतीय तो संस्कृत पढ़िबी द्वितीय कथा मा कहछंती संस्कृत इज गुड फॉर संस्कृत इज बेटर संस्कृत अन्य थार भलता पूर्ण करी देखिबे अन्य भाषा सहित जे सत्रे कोन बेटर एटा करू मा कहि देले के हम देखो काम रे लगो संस्कृत इज बेटर हाउ केमिति हमें अन्य भाषा तुलना करे देखिबा से कबडा हम करूचे एबे तापरे तृतीय कथा कहछे ट्राई टू मेक इट ए ट्रूली लिविंग लैंग्वेज किंतु एटा उठे प्रकृत रे यथा जीवंत भाषा हबो हे उठिबो ता पय चेष्टा करो ताहाडी देखा दर्शन नै बुझले ना एटलीस्ट मोय आपण से जोड़ा माने उद्देश्य होची केही जणे केते जण जदि टिके एटलीस्ट मां को कथा काम रे 50 वर्ष हे गलानी 50-60 वर्ष पूर्व मां कहितले 1967 रे कहितले आपण मन देखिबे शिक्षा बहिर ओडिया रे शिक्षा बहिर 594 पृष्ठटा पढिबेटी एतरे मां कोन क्वेश्चन शिक्षा विषय आ संस्कृत विषय कोन क्वेश्चन सेठी हम करू खाली केते दिन भाषण भाई चलियो भाई एई गोटे काम संस्कृत कामटा माय कोई जहा कहछथि ता करी होउची हम करी के देखैछु सेत भाई करुणा हो ए कोन करबो म डाकेले कहले कहया पे करी के देखैछु करी हबो अरे जे कामटा करियो एटा करू तू ना हमर लगाम तू ना
ଆଉ କଣ କହିବା। ଆଉ ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ପଠନ ଅଧ୍ୟୟନ କେବଳ ସେଟା ତ ଗଲା। ଆଉ ଆମର ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଆମ ଉପରେ ବି ଇଏ ରହିଛି ସେମିତି କଥା ଅନୁସାରେ ଆମ ଉପରେ ଋଣ ବି ରହିଛି ସେଙ୍କର ଆଦି ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଋଣ ଉପରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ରହିଛି ତାକୁ ଋଣ କଣ ଆପଣ ମା ଶିଶୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଋଣ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ, ଭାବି ବଂଶଧର ମାନଙ୍କ ଋଣ ବି ଆମ ଉପରେ ଅଛି। କଣ ଋଣ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ମୋର ଏତିକି କହିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥିବି କହିବି, କିଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନା କିଛି ଥାଏ ଏ ବିଷୟରେ। କେତୋଟି ଅଧିକ ମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଏଇ ଭାଷଣ ବିଷୟରେ ମତେ ମୁଁ କେବେ ଭାଷଣ ଦିଏନି। ହଁ ଭାଇ ସରିଲା କି? ଏଠି ବୋଧେ ଭାଇଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ କଥାକୁ ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିଲେ। ଯାହା ବି ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବି ତଥାପି ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ନିର୍ଯାସ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିଖର ଦିଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାଇ ଯେମିତି ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ, ଜୀବନ ଏକ ବିରାଟ କ୍ଷେତ୍ର, ଅସୀମ ତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଆଉ ତାର ପରିସର, ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଧ ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଏତେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଯେ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆରମ୍ଭ ଭଳି ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେତେ ଦୂର ଦେଖିଲେ ବି ଅସୀମ ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେବ। ତେବେ ବି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସହଜରେ ନେବାନି ବା ତାକୁ ଅତି କଠୋର ଭାବରେ ବା ତାକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତାରିତ କରିବାନି, ତାକୁ ସହଜ ଭାବରେ ନେବା ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର କଳାଟି ଶିଖିବା। ଯାହା ହଉ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଅସୀମ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା। ଆଶା କରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଦଶକର୍ମଧାରାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେବା ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେବା। ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ନିଜକୁ ପାରଙ୍ଗମ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏଇଭଳି ଯଶସ୍ୱୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସହାୟତା କରିବା। ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଏବେ ସମାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଏବଂ ମାତୃ ନାମ ଜପ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶେଷ କରିବା। ମା 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 Ma 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 ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୀମ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ଅପାଭାଇ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ ଏବଂ ଉଠି ଚାଲୁ ଏକ ଅସୀମ ଭଗବତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ଏଇଠି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅରଭର ପ୍ରଣାମ।